Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about a new chapter, chapter 9, carbonyl compounds. So this chapter consists of 4 subtopics: introduction, nomenclature, preparation, and chemical properties. For this video, I'm going to focus on the first 2 subtopics, introduction and nomenclature. So first, kita go through 9.1, introduction. For the learning outcome, at the end of this video, you should be able to give general formula of aldehydes and ketones. Okay, jadi untuk kita kelaskan compound tersebut sebagai carbonyl compounds, that compounds must contains a carbonyl group as the functional group. Okay, do you still remember how carbonyl functional group mesti ada C double bond O? And dia terbahagi kepada dua, iaitu aldehyde dan ketone. So kalau aldehyde mesti ada hydrogen, kalau ketone dia mesti bonded to carbon and carbon. Okay? So aldehyde and ketones are isomeric, therefore the general formula for these two is same, CnH2nO. So carbonyl compounds are polar compounds, and in general, an aldehyde is more reactive if you compare to ketone towards nucleophilic addition reaction. Okay, jadi untuk carbonyl compounds, dia akan undergo addition. Kenapa addition? Disebabkan ada double bond O dekat dalam compound tersebut. Okay, and it is nucleophilic. Jadi bila dia nucleophilic addition, bermaksud carbonyl compounds is an electrophile. Lagi tepatnya, dia ada electrophilic site. Okay, jadi untuk fahamkan about that, we go through these second slides. So, two types of carbonyl groups which are aldehyde and ketone. Okay, jadi untuk yang ini, oksigen dia more electronegative compared to carbon. Okay, jadi electrons at the double bond is drawn more towards oxygen. Jadi dia akan jadi delta negatif lah, seolah-olah dapat elektron. Menyebabkan carbon delta positif. Okay, jadi ini juga sebab kenapa carbonyl compounds adalah polar. Sebab kita ada different partial charge. And also this is electrophilic site because actually carbon ini kurang dengan elektron. Okay, therefore dia adalah electrophile. Okay, jadi salah satu reaction yang carbonyl akan go through adalah nucleophilic addition. Okay, so sama jugalah dengan ketone sebab dia ada C double bond O. So carbon ini pun sama jugalah, delta positif, oxygen delta negatif. So this is electrophilic site. Okay, okay. Jadi untuk physical properties for a carbonyl compounds, if we have several compounds with similar molecular mass, carbonyl compounds have higher boiling points if we compare with alkanes, but lower boiling points if we compare with alcohol. Okay, kenapa? Because kalau kita nak bercakap pasal boiling point, actually kita compare about what? Intermolecular force. Okay, jadi untuk carbonyl compounds, dia tidak boleh buat hydrogen bond tau. Jadi carbonyl compounds dia ada van der Waals force only. Okay, jadi alkane, van der Waals force juga. Carbonyl pun van der Waals force. Okay, apa yang menyebabkan carbonyl lagi tinggi boiling point? Because carbonyl compounds are polar. Okay, jadi bila dia polar compounds, it have a stronger van der Waals force. If you compare with alkanes, non-polar. Okay. Yang seterusnya, kenapa kalau kita compare dengan alkohol dia lower boiling point? Because alkohol dia ada hydrogen bond. So hydrogen bond in alcohol is stronger if we compare with van der Waals force in carbonyl compound. Okay, jadi kita dah habis untuk 9.1 introduction. So kita teruskan dengan 9.2 nomenclature. For the learning outcome at the end of this video, you should be able to draw and name the aldehydes and ketones according to IUPAC nomenclature and include common name. Jadi common name ada beberapa aldehyde dan ketone lah yang kita akan go through about the common name juga. Okay, so for the nomenclature, saya akan asingkan cara penamaan for aldehyde and ketone. So first kita nak tengok untuk aldehyde dahulu.
So aldehyde is named by substituting the letter E with al. Okay, contoh, kalau saya ada satu karbon, kalau dia methane, kalau dia alkane, dia akan jadi methane. Okay, so kalau dia aldehyde, padam E ini kita akan gantikan dengan al. Jadi dia jadi methanal. So methanal, ethanal, propanal and so on lah. Okay, what about the parent? Okay, so parent must longest chain with, this functional group. Okay. And since aldehyde, dia adalah C double bond OH, jadi dia mesti dekat hujung tau. So C double bond OH is always at the end. That's why kita akan bagi dia nombor 1. Okay. Jadi macam mana pun, nombor 1 mesti dekat C double bond OH. So before kita pergi nomenclature untuk namakan example of the aldehyde, so we go through the common name dahulu. So there are 3 aldehydes that you have to know about the common name. Okay, first, this contains 1 carbon only. So for the IUPAC name should be methanal, okay, 1 carbon. And the common name for methanal is formaldehyde. Okay, so that's for the first compound. Okay, second aldehyde, 2 carbon. Kalau 2 carbon is eth, therefore ethanal. And the common name for this one is acetal, okay, acetaldehyde. Okay, yang seterusnya, okay, yang ini paling penting lah. Awak dah pernah belajar dekat benzin. Okay, yang ini kalau dia bagi special name, okay, biasanya soalan pun boleh je bagi nama for that compound by using the special name. Okay. What is the special name for this compound? Kalau kita ada C double bond OH directly attached to a benzene ring. So ini adalah, okay, benzal, okay, benz daripada benzene, benzaldehyde, so aldehyde. Okay, for the IUPAC name, okay, this is a parent chain with 1 carbon and benzene is substituent. So benzene sebagai substituent nama dia adalah phenyl. Okay, ini since ada 1 sahaja carbon, dia adalah methanal. Okay. Tapi kalau untuk yang ni, kalau special name, biasanya kita pakai special name. Okay, jadi kita teruskan dengan beberapa example untuk aldehyde untuk kita bagi nama. Okay, first compound. Okay, macam biasa cari longest chain untuk parent. Okay, mesti ada C double bond OH. Okay. Jadi start bersini lah, senang. Cari je C double bond OH. Lepas tu kita cuba cari longest chain. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so this is the parent with 5 carbon. And numbering is very easy for aldehyde because number 1 is always at C double bond OH. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, at carbon number 4 and carbon number 2, there are substituent. Untuk tulis nama macam biasa, alphabet mana yang datang dulu, itu yang kita tulis dulu. So this is ethyl, this is methyl. So huruf E datang dulu. The full name for this compound is 2-ethyl 4-methyl. Okay. 5 carbon. 5 carbon is pen. And this is aldehyde, pentanal. Okay, so dah siap untuk compound yang pertama. Okay. Next compound, 1, 2, 3. Okay, jadi itu adalah parent chain. And for this one, numbering is always start at C double bond OH, 2 and 3. At carbon number 3, there are cyclohexane as the substituent. Okay, jadi the full name for this compound is 3-cyclo. Kalau cyclohexane kan, dia dah jadi substituent. Nama dia adalah cyclohexyl. And this is 3-carbon propanal. Okay, so dah siap untuk compound yang kedua. Okay, jadi untuk aldehyde ni, awak tak perlu mention nombor untuk C double bond O. Because apa-apa keadaan pun aldehyde mesti nombor 1 untuk C double bond OH. Okay, sebab dia duduk dekat hujung. Jadi untuk aldehyde, kita tak perlu mention the number of position for C double bond O. Okay. Jadi kita pergi kepada kes yang seterusnya. Kalau compound tersebut ada lebih daripada 1 functional group. So untuk yang ini kita akan tengok priority.
So priority kita dah go through masa tajuk benzene. So I hope that you can still remember about the sequence. Paling senang C double bond O dia mesti berada di priority yang atas-atas lah. Okay. Jadi untuk compound yang pertama, ada dua functional group iaitu C double bond O, hash dan juga benzene. So benzene ring ni obviously priority dia memang rendah lah. Jadi dia takkan jadi parent. So the parent for this compound is 1 and 2 carbon. Okay. And obviously we're going to start numbering from C double bond O hash and ini akan dapat nombor 2. Benzene sebagai substituent dia dah jadi phenyl. Okay, the full name for this compound is 2-phenyl and 2 carbon for the parent is ethanol. Okay, dah siap untuk compound yang pertama. What about the second compound? Yang ini dia ada C double bond C dan juga C double bond OH. Okay, jadi yang ini kan C double bond O dia mesti lagi tinggi priority. CHO ini adalah C double bond OH. Ini pun saya nak tekankan juga. Every time awak nampak CHO, ini bermaksud C double bond OH tau, aldehyde. Okay. Okay, lagi tinggi daripada C double bond C. Tapi untuk C double bond C ni dia special sikit sebab dia akan masuk juga dalam parent chain. Jadi dia masih dalam parent chain lah. Okay, the numbering, ini numbering mesti start daripada mana? C double bond OH. Sebab itu yang akan jadi parent. So 1, 2, 3 and 4. Okay. Since carbon nombor 3 ada double bond, we have to mention the number for the position of the double bond. Okay, C double bond C. Jadi 3. Okay, nombor 3 ni bukan position C double bond OH tau. Ini adalah position untuk C double bond C. Okay, so 3 dash. Okay, 4 carbon is but. Okay, kalau macam biasa-biasa tadi, nama dia akan jadi butanal. Since this is alkene, okay, A ni kita tukar sebagai E. Okay, so butanal. Okay, dah siap untuk compound yang kedua. Okay, so kita tengok example yang seterusnya masih lebih daripada satu functional group. So kalau kita tengok dalam compound ini ada C double bond OH dan juga OH sebagai C double bond OH dan OH sebagai functional group. Jadi C double bond O mesti lagi tinggi priority. So CHO lagi tinggi daripada OH. This going to be the parent. Okay, so ini saya nak recap balik apa yang kita dah pernah belajar dulu. Kalau saya pergi 1, 2, 3 and 4. Okay, 4 carbon as the parent. But if I go to this way, 1, 2, 3 and 4. Okay, 4 carbon juga. Awak rasakan arah mana yang akan jadi parent? So, berbalik kepada rule yang kita pernah belajar dulu, mesti substituent yang paling banyak. So, kalau saya ikut arah macam ni, saya ada satu je substituent. But, okay, if I follow this way, okay, saya akan dapat 1 and 2 substituent. Okay, jadi kita akan ambil arah ini. So, what about the numbering? Obviously, this is going to be number 1, 2, 3 and 4. So, this is hydroxy. Okay, OH sebagai substituent is hydroxy. So, dia adalah huruf H. Dan ini adalah ethyl, huruf E. Jadi, huruf E datang dulu. The full name for this compound is 2-ethyl 3-hydroxy. Okay, kat sini careful hydroxy tau without the L. And 4 carbon is butanal. Okay, dah siap untuk compound ini. Jadi, kita dah habis go through untuk aldehyde. Saya harap fahamlah macam mana nak bagi nama untuk aldehyde. Kita nak teruskan dengan ketone. Okay. So, for the ketone, macam tadi kan, kalau aldehyde berakhir dengan al. Okay, untuk ketone dia akan berakhir dengan on. Okay, contoh kalau saya, okay tak boleh lah. Kalau saya ada propane. Okay, padam E, kita akan gantikan dengan on. Dia dah jadi propanon. Okay. Jadi untuk ketone, since dia berada di carbon ni bukan kat hujung. Okay, sebab dia adalah C double bond O bonded to carbon and carbon. Okay, jadi position of C double bond O is not at the end of the chain. Jadi kita mesti bagi tahu position dia nombor berapa. Okay. So for ketone, you must mention the number of the carbon that has C double bond O. Okay.
Priority masih diberi kepada C double bond O. So carbonyl mesti nombor yang paling rendah. Okay. So please give the number from the way yang akan bagi nombor yang paling rendah untuk C double bond O carbonyl group. Okay. Before kita pergi about the naming, kita nak tengok untuk common name dahulu. Jadi untuk yang ini ada 3 carbon. Okay. Ini akan jadi propanon. Okay, tadi saya cakap kena mentionkan nombor kan. Tapi for this one, kalau saya pergi daripada mana-mana arah pun dia mesti nombor 2. And kalau propanon dia tak ada tempat lain. Mesti karbon nombor 2 juga yang ada C double bond O. So case macam ni tak letak nombor 2 pun tak apa. Okay. Jadi for the propanon, common name dia adalah acetone. Okey, yang seterusnya untuk yang ini dah jumpa dalam tajuk benzene. Okey, ada C double bond O CH3 and then awak ada benzene attached to this carbon. Kalau ikutkan IUPAC, okey, ini adalah parent with 1 and 2 carbon. So this is ethanol. And at carbon number 1 you have benzene as substituent, jadi dia dah jadi phenyl. Okey, so IUPAC dia adalah phenyl ethanol. And the common name for this compound is, dah pernah go through dalam tajuk benzene, apa dia? Acetophenone. Okay, saya tak sure lah awak still ingat ke tak, but I hope that you still remember about the special name. Okay. Dan yang seterusnya adalah compound yang ketiga. Okay, awak ada 1 carbon sebagai untuk C double bond O. Jadi that's why dibagi untuk IUPAC, the name is methanol. And this one ada 2 benzene sebagai substituent. Okay, jadi ini dah jadi diphenyl methanol. Okay, but for this one, the common name is benzophenone. Okay, so that's for these 3 compounds with common name. Jadi kita nak pergi kepada beberapa example untuk menamakan ketone. Okay, first step is always looking for the parent chain. Dan parent chain mesti ada C double bond O. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so this is 4 carbon and for the numbering, awak rasakan daripada mana kita nak bagi nombor. Okay, jadi kalau daripada sini, kita akan dapat nombor 2. 3 and 4. Okay, kalau daripada arah ini, 1, 2, 3. Okay, tak nak lah. And at carbon number 3, there are CH3 as the substituent. Okay, the full name for this compound is 3-methyl 2-butanol. Okay, jadi yang ini kan ada satu ni substituent, satu ni adalah C double bond O. Jadi priority untuk nombor mesti untuk C double bond O. Okay, nombor yang paling rendah mesti bagi dekat carbonyl group. Lepas tu baru kita tengok substituent. Okay, jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, this is obviously, this is the parent. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay, what about the numbering? If I start from here, 1, 2, 3. If I start from here, 1, 2, 3 juga. Daripada mana-mana arah, saya dapat nombor 3. Jadi, apa arah yang patut saya ikut? Kita tengok substituent. Okay, jadi kalau daripada mana-mana arah dapat nombor yang sama, so yang seterusnya kita akan tengok substituent. Jadi untuk yang ini, kita akan bagi numbering from this side, okay, so that you have a lowest number for the substituent. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, the full name for this compound would be 2-methyl. Okay, 2-methyl. And at carbon number 3, there are C double bond O. So 3. 5 carbon, pentanol. So 2-methyl 3-pentanol. Okay, what about the next compound? This is cyclic. Okay, so cyclic ketone. Kalau macam ni, okay, awak ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi macam mana pun kan, C double bond O mesti dapat nombor 1. So you rasa you have to mention the number or not? For this compound, okay, kalau keadaan macam mana pun, dia mesti dapat nombor 1 kan. Jadi awak tak perlu bagi nombor. Bukanlah bagi, maksudnya tak perlu mention the number. Okay, so for this compound, the name would be cyclopentanol.
betanon. Okay, tambahkan cyclo je kat depan. Okay, so dah siap for this example. So, kita teruskan dengan example yang seterusnya. Okay, untuk yang ini, this is the parent chain because ada C double bond O. And, okay, walaupun cyclic ni lagi banyak carbon, tapi yang straight chain ini akan jadi parent because dia ada C double bond O. Jadi, ini adalah substituent. Okay, what about the numbering? Okay, for this one, if I start numbering from this carbon, I got number 2. From this carbon, I got number 2 as well. Jadi, kita akan pergi kepada rule yang seterusnya iaitu substituent. Okey, jadi untuk dapat nombor yang rendah untuk substituent, kita akan start numbering from this carbon. So, 1, 2 and 3. So, the full name for this compound is 1-cyclopentyl. Okay, sebab dia dah jadi substituent. And carbon number 2 is C double bond O. And 3 carbon is propanone. Okay, and the next example, 1, 2, 3 carbon as the parent. Okay, obviously we're going to start numbering from this carbon lah. Sebab nak dapat nombor yang paling rendah untuk C double bond O. So, 1, 2, and 3, this is the substituent. The full name for this compound is 1-cyclopentyl. Okay, and then the double bond O is at carbon number 1. So, 1-propanone. Okay, jadi kita dah settle for these two example. Kita terus pergi kepada case yang seterusnya, sama juga macam tadi. Kalau ada lebih daripada satu functional group, kita akan tengok priority. Okay, yang ini ada double bond C dan C double bond O. So again, C double bond O higher priority than C double bond C. Therefore, this should be the parent. Okay, untuk numbering, okay, kita akan utamakan yang lagi tinggi priority. Jadi, dia kena dapat nombor yang paling kecil. So, awak tak bolehlah bagi nombor 1, nombor 2, 3, 4 macam ni. Sebab awak akan dapat nombor 4. Okay, untuk C double bond O. Jadi, nombor besar tak nak. Jadi, instead of start at this carbon, we're going to start numbering from this carbon so that dapat nombor 3. Okay. Jadi, ada 6 carbon untuk parent and you have carbon number 3, C double bond O. Carbon number 4, okay, carbon number 4, C double bond C. The full name for this compound is 4. Okay, kenapa tulis 4 dulu kat depan? Sebab dia adalah substituent. Okay, jadi kita tulis dia dulu. So, 4 and this is 6 carbon hex. Okay, kalau alkane biasa, kalau ketone biasa, dia akan jadi hexanon kan? Untuk yang ini, dia akan jadi hexene. Okay, sebab dia ada double bond. So, hexene. Okay. This is carbon number 3 with C double bond O. So, 3 on. Letak on kat ujung macam tu. Okay. Jadi, ini adalah full name for this compound. But I think you don't have to worry that much for this type of compound. Sebab yang paling utama adalah awak boleh menamakan ketone yang biasa. Okay. Jadi, that's for the naming. Apa yang tinggal adalah try this one and try this two. So, for try this one, you have 2 aldehyde compound. So, I want you to give the name for this compound. And for try this two, you have 2 ketone. Okay, so namakan 2 compound ini. Okay, so that's all for this video. I hope that you understand about the naming of aldehyde and ketone. Thank you for listening.